Kanya na lang. Okay, pasok kayo mid boy. Ah! Burnek, pasok. Tangina mo, ma-attendance ka lang eh. Sabihin lang nag-ano, no? Salita ka nga dito, Soy. Hello, hello, Tay, hello. lang muna ako, Zay. Kakagaling ko sa train ko. Iniigal ako. Pagod Nang ako, nagkala gago. kasi kumuha ng Ano, huwag frequency. kayong makulit boy ah. Saglit lang, JB. Yosi mo na ako, JB. Kalaban natin. Isang 74 at isang 50. Actually, 90 lang ako. Diba, nagtampo na yung 20. Saan? Gumamit ito kagabi pre si Boss Roy? Walang gumamit niya kagabi. Ba't Aray naka- gulab. Lagyan mo Aray, ng gulab. Nobis yan doy. Gagamitin ko na pandam yan. Lagyan na nga na? Nobis. Gagamitin ko ng pandam tsaka CJ yan. Karakter ko na ulit yan. Tingin pang novice. Tatapusin ko lang MP. Ano mo, may EP yan eh. Bobo ka ba? Tangina mo anong EP? Tres EP, gago ka ba? Wala na. Potang ina ka. Yan na, kinartag na ni May Dudol. gold dyan ah. Gold ko to eh. Tangina mo Pinam- kay Amen yung gold yan eh. Sabi niya eh. Siya Bili ko ng naglagay dyan SM. eh. Ulul. Kuha ko yung gold ko kay Jojo eh. City na kayo boy. Pero nilagyan din to ni Amen. Ako nga si ama namin eh. Ama na Amen. Ama na Amen. Ayan o. Lang. Baba tayo boy. Wala mo na mag-image sa baba. Tara tara baba. Baba boy. Ama Wala, namin. labas pa laban boy. Nagpipigay pa sila pag sumali naman tayo. Ayaw naman nila mag-argue. Kung mga gusto maglaro boy. Doon sa labas. Pigay mo na kayo. Ano pa kay si Hitman ni Mayor? Ay, sana laro na si Hitman ni Mayor, boy. Eh, yung sumisipa ng WNC ko nung nakaraan eh. Sa B3, no? Sipa ng sipa, boy. Sino gar? Si Kasama ano, niya pa- Hitman ni Mayor. Kasama niya pa si Madam Betty, no? Hmm. Ano yun ang baho? May kinalkal na kanal. Wait lang ah. Wala pa. Nasa labas pa yung kalaban boy. Yung mga atat na atat dyan. PK muna kayo gam. Yung Phoenix patapos na mag-guard yung MP. Wala pa boy. Naiyak pa. Hula yung Lel, Boss P. Oh, Mike pala. Hindi na ka muna magla-live boy. Ay dagdagan ni Dep yung ano ko eh. Percent ng referral ko. 2% lang. Si Kalbo. Kalbo na lang papaldo. Ayun na nga, idagdagan na. 2% pa rin lang. Ina 2% pa rin. Tang ina mo Dep. Maya ka naman. Pinapromote mo na nga eh, Nasay. Tang ina mo. Tagal ko na nagko-command dito sa Habok. Pukin ang ina ka. Buti pa yung OC. Alam nila may monthly sahod ako sa'yo. O, compress boy. Pitik image by Rapel 1. Ready. Angat tayo 3. 2, L1, L1 boy. 4. 3. 2. Ready. Itabuli pa dyan 1. Up. Itabuli pa dyan. Game it. Phoenix na boy. Backstab, backstab. Pasok mo yung Phoenix. Backstab, backstab. Ayan na. 8. 7. 6. Huwag nilutan. 5. 4. Para pumalag. 3. 2. Ready. 1. Pita mo lang. Ginutan para pumalag. Mag-SP pag di makabox yung mga yun. Kaya palag pa boy. Box lang. Pasok kung may namatay. Reso. Tuma boy. Compress. 3. May solo epes ba? Bago nakaigala ko nag-command boy. Pitik image boy. Ready. Diretso R. 3. Kontra R. 8. 7. 6. Angkatan nyo. 5. 4. 3. 2, ready, 1. Pita mo lang na, ita mo lang.
Okay, angat pa boy, angat pa boy. Dali. Dali. Reso pa tayo boy, harap mid. Tara baba agad din may image boy ah. Trito, tara baba, salubungay one. Up, kaya salubungin niyo boy. Salubungin niyo, Rico. Nabot ako. Salubungin. Kaya linis na babalik tayo. Harap, pasok ang mga namatay. Dali, linis lang dyan. Wala na. Balik ar. Balik. Bawal lang. Tybert ah. Pasok Makabo kayo. bago. Nipis. Uy, wala pala akong board. Wait lang ha, papasok na Arbay. Okay, pasok Arbay, pasok ng mga namatay. Pasok. Dali. Okay, naka-compress nga boy. Pitik tayo image gun. Ready, baba, 3, 2, 1, baba. Ang galawara lang muna, wala muna tutulak boy. Galawara lang. Lawara lang boy, sabay-sabay tayo angatin natin to. Ready, pakapal pa. In 3, 2, 1, angat 1. Up, Phoenix sa 5, 4, 3, Uy, tama na rin Phoenix boy, Phoenix. Okay, angat pa. Angat agad. Pasok ilagad mo naman. Pumindot. Sige, yan nyo. Pasok L lang mga namatay boy. Okay, pasok L boy. Pasok L pa. Wait lang ah. Di ako nare-resi. O, compress boy. Pitik image guard. Pitik, ready, tara. Baba tayo. Akit mid ah. 3, 2, 1, baba na. Akit na mid boy. Angat mid. Angat agad boy. Ready. Tabuli yung mga gumagalaw dyan. Ayan na. Ready 1. Up, gap. Sipahin nyo boy. Ikutan nyo. Bakbakin nyo gar. Okay. Banat pa boy. Phoenix pa boy. Galing. Okay, reso patay na lang. Reso patay. Okay, nice na lang epic nyo boy. Wala mo na mag-epic boy ah. Galang. Wait lang boy ah, wait lang, dito lang, compress lang. Lalabas na tayo, tara. Labas. Labas. PKK boy, angat lahat, angat. Angat boy. Kinuha na Norul, so tara, pasok mid boy, Backpoint yung mga namatay boy, pasok mid. Discord, sinito mo na ba yan? Tara, pitik nga image boy. Ready, baba tayo 3, 2, 1, baba, parboy. Wag dyan, mabagal yan, dito tayo mabilis. Ito, angatin nyo, ready, yan na, 1. Angatin nyo, Arboy. Okay, angat pa. Puta, ano pa tayo? Angat, maliligo na kayo ng MP. Angat pa, box lang boy, harap likod, reso nga muna pa tayo, harap likod. Ayan na sila, ready, 1. Parapan nyo kasi boy. Babayin nyo pa, Kaya babayin nyo pa. O, diba, mabagal yan kung sa MP tayo nag-push boy, maliligo na kayo. Babalik tayo, Ara. Ready! Balik na boy, may mga archer sa likod oh. Patay si boy. Ar lang. Pasok ar yung mga namatay. Dapat ko. Ay, huwag nyo kalpakan yung siyang bed. Pasok ar pa boy. Tara, pitik image boy. Ready, tara 3, tara baba, lawere lang boy ah. Wala mo na angat ah. Lawere lang boy. Lawere lang boy. Okay nang ina nyo, andyan yung Phoenix already. 3, 2, 1, angat, ready 1. Yan na, nagrarambulan na boy. Angatin nyo. Box muna. Okay, linis pa gar. Linis pa. L2. Linis pa, pasok ulit pang umay namatay. Reso. Okay, linis lang. Wala pa baba dyan boy. Alam yan ang kalaban boy. Tara, pitik image boy, pitik ready. Tara, baba tayo 3, 2, 1, baba. Okay, patay nyo to 1. Up. Okay, angat, rarar. Arboy, yan yun na yan, gagumanipis yan, angatar, ready, tabula to 1. Up, okay, tabula, boy, rarar. Putong ino. Yar par pa boy, dali maliligo na kayo ng Phoenix boy. Linis, sarap pag down boy, bababa na tayo agad. 3, 2, 1, baba, angat speed, salubong na 1. Up, salubungin nyo boy, ba't tumatakbo kayo? Gago nagulat kayo sa Phoenix, salubong na. Walang thrill pag mag-aabang tayo. Kaya angat speed, mga napasok mid mga namatay. Okay, pasok mid namatay, compress bilang, papasok MP boy, gago na reso. Boy, compress bilang. Ayun na boy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis boy. Okay, linis. Napaka-basic na itong war. Linis pa boy. Marcia. Paki na magsisipit to nun, lamyan nila boy. Nagpapaawa siguro to. Sayman. Ayos na. Makro, boss Sayman. Dito sa'yo.
Asan? Tangin na si Ito, Renz ito. pala PL boy. Renz, ikaw pala PL. Boss Amen. Oy, putang ina nyo. Wala pa akong pinapagalaw. Wait Kita lang mo boy. rin. Ayan, ayan. May party na ba? May party na ata eh. May party na ata boy. O tara, Meron pitik na yung image. O tara, 3, 2, tara, baba. El boy, angatel. Ready. Angat boy, bututan nyo, nag-L2 ha. Na-slow ko. Kaya habol pa 1. Pumarap na, ready kayo. Babalik tayo, 3, 2, 1, balik, El. Pasok El, mga namatay. Yun, Orange boy, puki ng ina na ito. Wait lang boy, wala mo na bababa dyan. Alam mo na, scouted tayo boy. El pa boy, andyan na, ready tapa, lanawa. Ready. Wag. Di tayo pwede mapod boy. Pabi, ah. Yan, MH boy. Compress muna boy. O, dikit ha. O, tara, pitik tayo MH boy. Yan yung mga nandyan, ready. L2 tayo, 3, 2, 1, L2 boy. Tangina naman light speed. Yawa. L2 boy. L2. Tulak nyo, babayin nyo na mid. Game mid, bilag, tulak boy. Wala, Arto. Arto boy, Arto. Angat mo na Arto, papal tayo. Gaya, angatin nyo Arto boy. Wala, asan yun? Di ba nag-low flat? Mid, laser side. Tara, babalik tayo 3. Tara, balik, laser na boy. Gaya, laser, Phoenix, ready 1. Ito, nasa likod din niya MP boy. Gaya yan, maganda, salpukan boy. Puta na laban. L2 yung MP boy ha boy. Wala magli-laser dito, bilog, balik. Balik kayo, bilog, pa L2 tayo. L2 boy oh. Putang ina mo, shockwave yung kulo mo. Putang L2 angat. Wag, balik ka, bilog nga boy, compress ka, macro ko. Linis ka, yung mga namatay boy, bangon ka. Compress, yung mga boy, compress, yung rest nyo pa ibaw. Putang ina nyo, may marot. Compress pa boy, tara pitik yung image boy. Tapak ng R yung mga namatay boy, ready R2 tayo, 3 to, tara R2, macro ka boy, baba R1 boy. Pasok kayo R. Okay, baba R1 boy. 4, 3, 2, ready, elawan, up. Okay, na-IC ko boy, miss pa boy. Gagawin na lang. Putang ina, nadali pa ako ng Gucci boy. Nagala rin Gucci, gago, ararara boy, compress ha, baka galing babae yung MP boy. Okay, compress back, compress ka lang. Hindi lang. Wait lang boy, papasok lang ako, Lambert eh. Medyo babagalan ko lang ngayon boy. Kasi ito na magbabad dyan. Pasok rin, puking ina mo. Pasok. Ay, naka-compress car. O, tara, pitik tayo, miss boy. Saan na MP? Di pumasok ang pota. Arto nga, 3 to, tara, Arto. Arto boy, naglulok sa MP sa labas. Arto boy. Okay, Arto, harap R1 na, babalik tayo. Wait lang, harap lang. Utang ina, may binabak ba kayo dyan ha? Okay, harap R1 boy. Ako, nagpigay na lang sila sa labas. Payment niya yata, walang party guys. Wala ba? Nagwawan. Sa macro niya. Dito ka, lipat ka rito, Amen, kay Renz. Dito nga kayo sa box guys. Boss Amen. Uy, gago kayo dumikit. Putang ina. May pati na ba? Pilin, hello? BA. Ayun, nasa kanila na. O, tara, kanila. pitik MH boy. Pitik. Wala pa, nasa labas pa kalaban boy. Nasa labas pa, pata. Baba ka laser boy, 3 to, tara laser. Nagpipigay boy. Tara, lower mid. Abangan ulit na lower mid tayo. Okay, low mid. Dito lang boy, low mid lang boy. Wait lang. Ina mo, nagsumpukan sa labas oh. Nagsusukatan sila ng perso boy, mga tatamid na ready. 4, angat na 3 to, tara, angat gamit boy. Hindi ko alam kung hindi ko na bilangan to. 5. Okay, shockwave nyo 4, 3, 2, ready, 1. Ito. Okay, papakan nyo pa. Okay, linis pa boy, rest nyo yung mga namatay oh. Rest nyo si Mr. boy. Already, compress gitna boy, bababa ulit tayo. 3, 2, 1, baba, pa L boy. Pasok na lang mga namatay. Angatel, manipis kami ha, ready, nakatabal na 1. Up, nakatabal na to boy ha, nakatabal lagi. Angatin nyo, kahit nakatabal na boy. Papasok kayo yung mga namatay, rest nyo iba dyan ha. Okay pa, reso pa. Okay, angatel. Angatel muna, wala mo na pipitik na MH boy, compress mo na box. Wait natin yung mga namatay. Reso nyo pa yun na yung Kuruwashi tayo mag-try oh. Dali, bago ako magpagalaw boy oh. Tara, compress, pitik MH gar. Ready, 3, 2, 1, baba. Lawarar lang. Papal tayo, lawarar ha. Okay, lawarar boy, lawarar. O, tara, angat boy, harap Arto boy, angat. Habulin nyo Arto boy. Arto. Okay, lulubog ako na to ha.
Arto lang, nagkaigutan. Arto lang muna, boy. Wait lang, nasa medyo Phoenix. Mag-L2 tayo, 3. Kontra L2, 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 L2. L2, boy, L2, 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 boy. L2, 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 gar, L2, L2. Ang atin nyo makakat to, ready, 1. Up, na slow ko na, pwede na muli ng L1, boy. Kaya abot ha. Ang L1 lang, abot damage, boy, ha. Kaya ang L1, naharap na sila, ready. 1. Up, pakilo mo. Tulak na, boy. Kaya L1 lang. Ayan ang Phoenix agdan. Ready, 1. Para pagdan, boy. Tapalan nyo, girl. Gago, Kim. Ay, bes. O, tayo naninipis lang ng kalaban. Takot pa kayo mamatay. O, tapak L, boy. Tapak L, dali-dali. Papasok yung OC, boy, o. Tapak L pa. O, tara, pasok L, boy. Lutan nyo yung OC, ha. Pasok L, 8. 7. 6. 5. 4. 3. Box, boy. 2. Ready, 1. Box. Palagan yung box, boy. Okay, palagan nyo yung box. Palag box pa. Galinis, boy. Papagyan, o. Gog, pwede na ako. Pangkin ako. Kaya linis pa, box boy, box kayo maglaro. Kaya box pa, wala mo naman game siya. Yung mga archer yung Kylo. Kaya linis pa, compress boy, pasok kay line naman. Pasok. Final boss. Stack up. Tara, pitik damage boy, pitik, ready. 3, 2, 1, diretso R1 lang to boy, diretso R1. 5, 4, hindi, tabi yan. Sige, ang ating R1 bay. Dalawa to, magkaklas yan na ready, 1. Pangat gar. Angat niya. Kaya angat pa gar. Angat pa bay. Kaya linis bay, linis. Linis, resto niya yung patay bay. Balik ka, press R1. Janitor. Okay, pitikan nyo lang kayo na image bay. Okay, di baba tayo, 3. 1, baba. Diretso L, boy. Diretso L. Hindi sabay to. Itabol dito yung mga nagalaw, boy. Baka mag-miss kayo. Ready, angatan nyo na, 1. Angat agad, boy. Angat pa. Angat pa, boy. Angat. Linis yung Phoenix, ha. Linis yung taas. Linis, resu. Tapalag ka na, boy. Dali, tapalag na, ready, 1. Tapal lang. Yan, tapal pa. Okay, tapal, miss, boy. Okay, pwede mo ba? Hanggang dyan lang, lower lang. Babalik kayo L1. L1 boy, angat na boy. Nag-video yung OC, makat ka. Kaya angat pa boy. Kaya nga say. Angat pa. Sige. Compress na boy, tara pitik image ka. Ready, haba walang Phoenix boy. 3, 2, tara baba, angatin nyo na yung mid boy, haba wala pa yung Phoenix. Dali, angat. Kanan muna lahat, ha. Ready. 1. Up, again. ICQ yung kanan boy, angatin nyo pa. Dalawat ka, angat. Angat boy, angat agad, nasa likod niya yung Phoenix. Angat pa boy, angat pa. Kaya angat pa boy, angat pa. Harap nagdan boy, resto patay. Harap lang, kaliwat ka na, pwesto na agdan boy. Dali, wala pa yung Phoenix, pasok medyo mga naman. Compress bilog. Compress ko. Tara, compress by pitik image nga, Agar. Baba tayo, 3. Ton, baba, file. Dali, file, boy. File, nasa L2, ha. Giangat pa L2, boy. Wala lang, hula ko lang, boy. Giangat L2, boy. Wala dito, Gar. Ito nga, ready, 1. L2, boy. Putang ina nyo. Alright, so ito lang, ha. Ready kayo, baka sa likod yung manggaling yung MP, boy. Wala na mag-aabot. Dali, gago, patay commander nyo, boy. Hindi kayo makagalaw. Hagdan, ready, 1. Tapal mid. Tapal boy, kaya babayin nyo, mahaba image nyo. Okay, babayin nyo, manipis lang yan. Wala pang image yung likod. Babayin nyo, boy. Kaya babayin nyo, resto lang patay rito. Babalik kayo L2, huwag masyado malayo. Kanan nyo, boy, oh. Ready. Balik na, boy. Resto pa tayo, balik. Preso. Balik, boy. L2, boy. L2, boy, yung mga di mareso, boy. Bako na kayo, pinapatay pa kayo na L dyan, oh. Tara, gapang nga muna L1, 3 to, tara, gapang L1, boy. Gapang lang, wala mag-gemage, ha. Yun lang, nag-gemage si Renzo, ang poki ng ina mo talaga. Ito, tulak nyo, man. Okay, tulak nyo. Pasok kayo mga namatay, ha. Okay, tulak nyo, pasok kayo mga namatay. Tulak dyan, boy. Tulak, wala bababa, boy. Dyan lang, tapa lang, boy. Tapa lang, di ko alam sa na MP, ha. Ready kayo. Pasok kayo mga namatay, boy. Dyan manggagaling yung swag. Dito, boom. Umikot yun. Pero, compress muna, boy. Compress lang. Ang trap. Oo nga, pitik tayo, miss, boy. Pitik.
Ready, nag-L2 to, tara, 3 to, tara, L2, L2 ba, L2, 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 L2. Tara, tara, babagad. Babagad, baba. Silipin ko lang laser ah. Arto tayo, Arto, bay. Arto. Arto boy, Arto to, magkakalas to ng R1, Arto paapal. Baka nag-bid na yung Phoenix, nagkasali. Tara, 3 to, tara, baba R1 boy. Nagkasalisihan to. Eh na, R1 Phoenix na 1. Up! Okay, tulak nyo boy, tulak pa. Tulak pa boy. Tulak, harapagdan boy, harapagdan. Wag lang bababa, compress. Macro ko, pitig image boy, bababayin agad natin. Ready, 3, 2, 1, baba mid boy. Diretso nyo nga L. Bobong Osi to eh. Diretso L. L. Okay, tulak nyo L, angatin to, nag-L to sila, angat mo na L. Angat mo na L boy, angat L, umarap na, ready 1. Umarap boy, umarap. Boy, angatin nyo, umarap boy. Okay, tulak nyo, hanggang L to kalahati, papasok Phoenix. 8, 7, 6, box boy, 5, pasok naman tayo, 4, 3, 2, ready, 1, box, Phoenix boy! Uy, wag kayo mag-L2, pasok kayo yung mga namatay. Okay, kita mo lang yan, bakbakan nyo. Pasok El Pagar, hindi nyo pa nalinis yung Phoenix, putang anak, lalayo niya, linis box boy! Boy, linis box na. Putang na, jag na rin boy, pasok El mga namatay. Pasok El pa boy. Compress nga, pitig nga image. Ayan na, inaayos na, tara, 3, tara, baba, nalilito ako, baba, lower R, boy. Lower R, 3 to, tara, angatin nyo ha. Puta, wag, ito muna, Phoenix boy, Phoenix. Gaya, angatin nyo, Phoenix boy. Gaya, Phoenix lang, harap lang R2 ha, Phoenix lang muna. Wala mo na mag-R2 boy, harap lang, reso patay muna tayo rito. Phoenix boy ha, ay yung MP ha. Ito boy, compress R1 boy. Tapos image natin boy. Nasa NC lang po, Sai. Dumaan sa Yaklat. Gaya, pitik nga image boy. O, tara, 3 to, tara, baba mid. Laser nga boy. Wag laser boy, pail to tayo. Magkaklas sila doon. Gaya, pail to. Nag-mid. Alo? L2 boy. L2 gar. Hindi sa L1. Ready, 3 to, tara, L1 na. Tulak nyo boy. Okay, tulak nyo. Yan na, ready ha. Tulak 1. Up, tulak nyo boy. Tulak. Okay, tulak nyo boy. Tulak pa, mid Phoenix ha. Mid Phoenix boy ha. Ready ka sa dyan. Na, tapal 1. Up, okay, natapala ko. Okay, tapal boy. Hagdan. Okay, palag pa boy. Reso patay tayo. Pasok L boy. Si Bagsik nakalubog pa. Pasok L. Ay, send boy. Pinapanood mo boy. Payment lang napansin dun. Sige, tara pitik nga image car. Pitik boy. Wala pa pinapagalaw boy. Wait lang, pasi-distribute mo na ang party ko gar. Tara baba tayo 3 to, tara baba boy. Laser. Ito ka, salpukan na diwan. Salpukan boy, nice one. Get tulak nyo. Kaliwa ka kayo, kaliwa side. Laser side, dali, nasa medyo Phoenix. Laser side boy. Lower R lahat, harap mid, 3 to, tulak Phoenix boy, tulak. Okay, palag nyo boy, wala na pa muna papasok ah. Okay, palag nyo pa, tapak mid lahat boy. Okay, palag pa, angat mid ah, tulak nyo pa boy, tapak mid, pasok mid yung mga namatay. Okay, pasok mid boy. Okay, palag pa boy dyan boy, kumaba pa yung mid nyo boy. Pakipus kayo, matapalan yung Phoenix boy, yung mga pumasok boy. Okay, tapalan yung Phoenix oh. Angat mid na lahat boy, wala na makikita dyan sa baba. Angat na boy. Dali, compress bilog gar, compress. Tagal nyo, tara pitik tayo image boy, ready. 3 to, tara baba na boy, baba, pail. L boy, habol, L2, angatan nyo, L2 boy, sige na ako, tumipipundot ha. Okay, umarap na L2, ready, 1. Umarap ha. Tangina mo, Miss Dio, tulak nyo boy, tulak pa, L2 boy, lubog nyo, wala kasi magtira back, huwag tayo magtira back. Compress na L2, reso pa tayo. Dali. Reso pa tayo, gapang ka tayo pa L boy, sabay, wala mag-gaming boy, tara. 3 to, tara, gapang boy, pasok yung mga hindi na reso boy. Okay, baka may Phoenix dyan sa L1 ha.
Okay, tapal lang. Ayun nga sila oh. Okay, pasok lang. Wala ko na mag-damage boy. Dito na yung Phoenix. Ayun na, L2, ready one. Para boy. Arap boy. Gago panis kayo. Huwag kayo kasi magtira back boy. Ni-splash ka daw. Balik. Paano pa damage siya? Balik. Wala na abol ng Epis boy. Kompresita nga, pitik na Epis boy. Tara, 3, 2, 1, baba. Salpukan to, agay, baba. Diretso nyo boy. Kaya diretso, lawarar. Nag-laser na. Lawarar boy. Ito, lawarar. 3, to, terangat. R2 boy, R2. Putang ina nyo. Puro na lang takbo ginagawa nyo. Okay, R2 pa boy. Tulak nyo R2 pa boy. R2 lang R3. Okay, wala mo na bababa dyan. Boy, linis nyo nga. Ano to? Putang ina, low flat ka lahat boy. Ito, gitna low flat oh. Wag na nabol dyan ha. Gitna low flat boy. Ang nagtakbuhan na Dami kong gapang boy. Gitna low flat boy. Okay, gitna pa boy. Sabay ba image boy? Jogging pa kami jogging. Ba't wala kayong image gar? Okay, compress pa boy. Okay, compress pa. Wala mo na pipitik boy ha. O, tara pitik image boy. Ready, pa L1 tayo 3, 2, 1, tulak, L2 boy, ayan na, tulak nyo L2 boy, gaya tulak, babay nyo dyan, gaya tulak pa, tulak, finish pa boy, galing L1 ha, tulak nyo gar, tulak, gaya linis, kita tayo L1 boy, buhayaw patay, may crap pa sa gitna oh, ang box ha, ito, oh, kita tayo L1 boy, buhayaw patay, pasok L, kita, mababa pa yung siya, kita tayo L1. Yan ako, mapal na yung kalaban boy. KL pa boy. Tara, compress nga, pitik na image jar. Pitik na pag nandito na yung party nyo boy. Cheating ako, boy. Kayo agad sa party nyo para di kayo mawala na image boy. Tara, 3, tara, baba boy. Lower mid lang. Tapalan nyo muna, low mid lang boy. Papasok Phoenix dyan eh. Low mid lang muna. Wait lang ah. Wait lang boy. Kaya pupush tayo. 3, 2, 1, angat. Ready 1. Up, kaliwat kanan boy. Kaliwat kanan. Kaya tulak nyo. Tulak dyan. Kaya tulak pa boy. Compress. Pasok mid mo naman. Pasok mid. Compress na boy. Wala nang kalaban. Ano pa yung nakamak sa PTKMS tayo. Ready. Baba tayo low mid. Ito tayo low mid. Low mid lang ba? Hintayin lang natin pumasok. Dito lang, bilog lang. Bilog lang boy. Rappel. Ready. 3, 2, lang atel. 8, 7, 6, L2 side, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up, 6, 7, tangina baliktad ka boy, Phoenix pa yun, Phoenix pa boy, putang ina baliktad na Phoenix pa boy, gago na, lahat ng shot ko, no, pugi lang ina mo, gago yung Calypso, godlike, oh, naol, Phoenix pa gar, Phoenix pa boy, putang ina baliktad na yung bilang ko boy, pangat na, pasok kayo nga naman. Pasok El boy, dali. Ano mapu-blue first tayo rito. Pitik image boy, tara 3, 2, 1, baba. Papal low mid. Tutulakin ulit natin yan. Papal boy, papal muna. Dali, in 3, 2, 1, angat boy, ready 1. Up. Putang ina mo, nasipa ako. Angat boy, angat. Dali, tapal lang dahil. Ready, 1. Pag nagdanag. Tangin na nyo, pasok medyo mga tapal, pwede baba kumaba boy. Kung matigas yung epic na boy, pasok medyo mga naman. Tanginang yan kasi. Pasok mid, recover mo na tayo. Angat na boy. Putang ina, nilutan ako ng CC, kupal yun ah. Pitik image boy, ready baba, 3, 2, 1, baba, lawarar lang, walang angat ha. Lawarar lang boy. Wag. Dali wait lang boy, lawarar lang. Wag. Okay, pumasok Phoenix kasi. Gilang, pag may Phoenix na may pagkita mo na red 3. Walang angat na boy, angat na red 1. Up, get. Tayo, bahala na kayo, malalaki na kayo boy. Okay, Phoenix pa. R2 side. Putang ina mo, combo lang ako ni Gwen. Paano niya? Wala ka pala ako boy. Okay, linis pa, pareso na Lopez. Compress. Okay, compress pa. Pitik image nga, boy. Tara.
3, 2, 1, baba. Lawerel lang boy, lawerel. Lawerel lang boy, may Phoenix na naman dyan, puking ina. Patakboy nyo muna sila boy, yan nyo. Potang ina, tara angat na boy. Sige, angat na, nandyan na kayo eh. Ako susunod. Tumad kayo ha, angat na boy. Potang ina, Arapel to boy. Arapel to boy. No, mangat kayo eh. No, patay kayo no. Arap pa, angat pa, L2 patulak pa. Pasokan yung mga namatay na mga kulit. Sige, kinis kayo ha, potang ina nyo. Kampante kayo, manipis kalaban ha. Pasok lang yung mga namatay boy. Tangina, kita yung mga nagakyata ng puta na brain ha. Pasok el boy. O, tara piti kayo, Miss Gar. Ready, tara 3, tara baba. Lower mid lang, wag nga, laser nga. Laser boy. Laser tayo, laser. Dito lang bilog. Bilog lang. Compress lang boy, baka umigot yung Phoenix ha. Wala akong vision ton, alam ko lang kung saan pumasok. O tara, R2 boy, 3, 2, 1, R2 boy, R2, salubungin to, angatin, ready 1. Pangatin nyo boy, putang ina, sinipa talaga ako boy, wala akong sinipa. Angat boy, likod yung FP ha, angat muna, tapal, ready 1. Tapalan nyo boy, okay, tapal lang. Low flat wave, 3, to, tara, low flat. Tulak nyo, tulak 1. Tulak nyo, low flat boy, tulak nyo. Tulak nyo na boy. Yan, tulak nyo. Okay, tulak pa, linis pa. Baba nga boy. Baba kay mid. Arto na. Reso nga. Pumasok yung boy. Pasok nga yung mga namatay na R boy. Pasok kayo, makro kayo mga boy. Arto, dali. Arto lang. Boy, yung mga boy, Arto lang rin. Putangin naman dito, Arto lang. Dali, Arto angat. Bababa tayo, okay, pasok ka. Babahan boy, nag-reso sila wag. Kaya babahan R1. Uy, gago pumalag kayo. Ba't tumangat ka na diwan? Gago pinapasok ko kayo dyan para pumalag. Hindi umangat ng R2 boy. Palag boy, palag pag-R. Kaya arang R, pasok R mga namatay boy. Pasok R. Pasok R boy, pasok R. Okay, pasok R mo na boy. Baka na sa L2, baka na sa R2 na yun. Hindi, tumakbo yung mga archer boy. Nandiyan ako. Compress pa. Trap ito kayo miss boy. Ready. In 3, 2, 1, R2 boy. Kala nyo dyan ako? Gago kayo, R2 tayo. Nauna kayo. Ito R2. Ready, yan awan. Tulak nyo boy. R2 gar. R2 gay. R2 pa. R2 pa boy. R2 na. Dali, nasa likod nyo na yung Phoenix boy. R2 lahat. Pati FS. Magreso kayo rito. Dali, harap likod. Boy, R2 boy. Hello? Ato dito, ayan, harap ka na diwan. Ang tagal nyo dyan, Sabi mga namatay. Tulak ni Nar. Gapang na yan, boy. Pasok ka rin mga namatay, boy. R1 ha, kita tayo R1, boy. Ang tagal nyo dun sa R2, ayaw nyo mag-box po. Kinakain. Ano buo tayo? Areso sana ako. Dito, boy. Dali. Back. Pitik nga yung Miss Gar. Pitik, ready. Tara, 3 ton, tara baba. Laser gun. Laser side. Dito, laser side. Bilog, lower mid na. Low mid lang ha. Putang ina nyo, low mid lang boy. Alo, ready. Ayun lang ha, pasok lang ng Phoenix oh. Angat tayo, in 3, 2, 1, angat. 1. Pangat, left. Pakapalo. Angat pa boy. Linis boy. Linis pa, Gar. Yung Marcio. Namatay siya ako. Linis pa. Pasok medyo mga namatay. Putang ina, pakda sila. Yung maliga lang na racing. Yung baby ko, naka-refuse na rin ka. Tara, bitin tayo, Miss Gar. Tara, 3, tara, baba. Wag laser boy. Wag dyan, laser tayo. L2 ta. L2 agad. L2. Papa, light speed. In 3, 2, 1, tara, baba. Baba boy, ready yan na, 1. Tulak nyo, Gar. Tulak nyo. Tulak. Paano pa yung mga kumoto doon, linis? Pasok kayo yung mga namatay.
Pasok L, pasok L, pasok L. Mga ako nun, Doy. Pasok L, tara pitik na. Pitik nga. Tara baba, in 3, 2, tara baba, angat mid boy. Angat mid, palibutan nyo 8, 7, 6, lutan nyo boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, itabol na yan, Gar, itabol na. Okay, tama lang, oy, angat boy, nasa baba na yung Phoenix boy, ready. Macro ko, bababayin natin to. In 3, 2, 1, guys, salpukan boy, 1. Up, babayin, baka sabihin ng bababayin nyo boy, baba, ganun din, bababayin yung iba dyan eh. Okay, baba, tulak R1 boy, pasok R1 mga namatay. Tulak R1 boy, tulak R1, ready, naman. Ah, putang ina, atras na kaniyar. R1 boy, R1 pa. Putang ina, isang MX boy, tatlong class. Sige, tulak nyo ba? Tulak pagar. Phoenix ha. Ito, 8, 7, 6, walang pipitik ka, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Ah, pitabilan ka ra, walang pipitik na image ko. Linis pa dyan. Oh no. Press box. Pasok ka rin mga namatay ba ya? Arta. Pitik tayo mo. Pitik, ready boy. Tara, 3 ton, tara baba mid boy. Baba, salpukan to, palawerel ah. Palawerel. Rawerer. Wala dyan. O tara laser boy, wag, laser tayo, laser. Wag yan, tatakbo yung laser tayo, laser, L2. Lower L2 boy. Lower L2. Bumalik, tara angat ka L2 boy. Tang ina nila Brian, o babayin nyo na L1 boy. Baba. Tang ina nyo, tulak nyo, pit kayo, nawan. Up, get, tulak nyo boy. Tulak pa, gelinis boy, yung mga mahaba may tulak nyo na, gelinisin nyo na sa baba. Dito lang ako sa L. Pasok L yung mga makukulit boy na kanina nakat, yung mga bugok. Okay na siya nyo, kukulit nyo eh. Pasok L boy. Pasok L boy. Tara, pitik tayo mate. Ready. Pitik tayo mate, guard. Tara, 3, 2, 1, tara, baba, angat mid boy. Angat mid. Dali, angatin nyo na to, putang ina na ito mga to. Labas, putang ina na ito. Sa labas, mapukul. Reso nyo si Liel, oh. Off. Ayun, nareso, gago. O, tara, baba, 3, 2, 1, baba, lower R, boy. Lower R, light speed lang muna kayo sa lower R, kapos light speed nyo, boy. Ready? 3, 2, 1, angat na, boy, angat na, 1. Kasi may mga nakadungaw agad ang pota, alam mo, mga ano eh. Kaing palabas na eh. Phoenix ha. Arto ba, ready, 1. Arto ba, R2. Linis pa, boy. Kakapusin na MS nyo, boy, baka magabol pa kayo, putang ina, di kayo nang gusto. Balik na R1, boy. Pasok ka rin mga namatay. Ito mga nakadungaw, alam mga taing nakalabas na eh, no? Tara. Sige, MS Gar. Boy. Wala na, ayaw na nila maglaro, boy. Top, nag-godlike yung Jesus, ah. O, tara, 3, 2, tara, baba, boy. Baba, diretso L. Diretso L, boy. Diretso L, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dalawa yan, ah. 2, ready, 1. Up, galaw, boy. Hindi pa yung sabihin, tinaw na finish yan, ah. Kaya linis pa, Gar. Linis pa. Boy, pasok ka ganda, laras pa tayo. Putang ina mo, nakombo ko ni Play. Boy, linis boy, dito sa bandang up to L2 pala, oh. Ino nga, wala akong patay doon. Pasok lang mga namatay, boy. Pasok L, balikan nun ulit. Pasok L, boy. Pasok L. Ang inan, lala. 2019, 2020. Pasok L pa. Dali. Progress. Mate, boy. Pitek, baba tayo. Diretso R, 3. Kontra baba, diretso R, boy. Okay, diretso nyo R. Diretso nyo R. Ilan lang pumasok dito ba? Yan na, 8, 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, Phoenix muna, 3, 2, ready, 1, up game, pagpapakit nyo. Paano Gar? So, MP naman, itabol na lahat, Gar, gago, galaw kayo boy ha. Galaw kayo, nasa box lang karamihan boy, RP at nakalabas. Okay, linis pa, pasok ka rin mga namatay. Okay, compress, ganun ulit, tunahan ulit natin pa eh. Pasok R.
Pasok R na boy, wala na mag-abol dyan. Para, ano na, makagalaw na agad. Pasok R. Sabi yan. Thank you. Compress Pagar. O tara, pitik na Emish boy. Ang tagal ng iba, ready. Tara, 3, 2, tara, diretso, L boy. 8, 7, Gago ni Reso si Lielo. 5, L1 na boy. 4, 3, L1 boy. 2, ready. 1. Ito boy, ito mo lang itong mga to. Ay, galinis pa. Ano yun? Linis pa, yung epic kakapasukan nyo natin. Galinis pa. Linis pa boy. Linis pa, pasokal yung mga na-late boy. Pasokal boy. Sumisigaw. Pasok, compress na boy, compress boy. Compress boy. Compress pa. Traffic image guard. Pitik, ready. Low mid 3. Kontra direct arrow boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Balik ka, wag. Balik. Lower L boy. Lower L. 8, 7, angat boy. 6, 5, 4, angatin nyo MP boy. 3, 2, ready. 1. Up, itabol na boy. Itabol na, linisin nyo. Ready, compress box boy. Ready, compress box ready, compress box. Okay, compress box boy. Baka ito manggagaling yung Phoenix boy ah. Pasok Ito na. Ito na, ready 1. Up, okay, tapalan nyo ba yung nakisip mo? Ipapit. Ina mo. Balik L. Wala na yung gago. Balik Elgar. Balik Gar. Pinatay ka? Galit sa scatter boy, pinatay. Pasok L boy. Pasok L. O tara, pitik image boy, ready. 3, 2, 1, baba, lower mid. Low mid lang ha. Putang ka na, dudungawin nila yan boy. Low mid lang. O tara, in 3, 2, 1, angat boy, angat, ready. 1. Angat boy. Ina mo, patay ako ni Gwen. Angat yung MP ang puta. Angat, reso patay boy. Angat boy. Dahil pala yun. Reso. CD eh. Ano? Wait nga, ano yung mo na si Andre? Pampareso muna ako boy. Wala magre-reso sa akin. Ako, pre. Patrapitik tayo dito. Yan o, lutan yung mga 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Patay nyo. Reso nyo yung mga namatay mo na, bay. Yung IC, no? Putang ina mo, Anton. O, compress, boy, compress. Reso pa tayo, compress. Pasok mid, Compress, boom. boy. Pasok mid pa. Ready, tapa lang, ha. Tapa lang, boy, ready, 1. Up, down. Tumulak kung baliw na kayo. Pukin ang ina nyo. Baliwang mo, tumulak, boy. Baliwang ka to, eh. Okay, linis pa. Pasok mid pa, ha. O, angat, mid, boy. Dali, angat. Mid. Putang ina, nasa L na kayo. Nandiyan yung Phoenix. Bahala kayo. Wala na kayong MX. O, pitik na MX, boy, ready. Bababa tayo, 3, 2, 1, baba. Pael. Gesel po kay Phoenix boy, angat. Ay, L2 na boy. L2 boy, magpapahinga ata to. L2 na, dito na sa L2 ready 1. Up! Tang ina mo. Nagbimis sa akin, gago. L2 lang, papal L2 boy, habol yung mga namatay boy, pasok L. Dali. L2 boy, reso patay, wala babakan, reso patay. Pareso obes, baka naman. Andito lang ako, nagtatampo sa may gitna boy, dinadaan-daanan nyo. Putang ina, bala, hindi kayo gagalaw dyan. Ayun na, MP ah. Ready, Ayun tapa na, lang baba. boy. Tapa lang, ready, angat ha, 3 tutulak nyo, low flat boy. Okay, low flat, tulak nyo, low flat gar. Okay, tulak nyo, bulin nyo, may image pa ba kayo? Di ko alam, ang tagal ng reso sa akin boy eh. Okay, tulak pa. Ina mo. Ang tagal ng reso sa akin boy, pukin ng ina. Kawawa commander sa inyo ka. Kawawa Compress, naman. macro ko pakihanap boy. Compress, pakihanap yung macro ko boy. Compress na! O, tangin na. Harap L2 boy, pitik image. Ready, tulak Phoenix sa 3, 2, 1, baba. Ready 1. Up, game, bababa tayo kahit manimis tayo boy. Tulak pa. Puto, na rumarampag yan. O, tulak L1 boy, pasok L yung mga namatay. Boy, tulak L1. Walang mid boy, pukin ang ina. Tas nirereso ako pag nakabangon ako. Pukin ang ina nyo. Papasok ako ng L1 tsaka ako nireso kaninang hindi ako nirereso puta. Potangin na nyo, tatangan nyo boy. Pasok L boy. Kawawa, pukin ang ina
lang yan. Radio. Kailan nakabangon ako ang puta tsaka ako ni Reso? Hindi na magre-reso si Reso nga ako. Paras na ako, tara pitik MH. Rito, tara baba. Andito ata sa medyo MP. Wag, laser tayo, laser. Alanganin na, laser boy! Silipin pa talaga, bilog. Bilog lang ha, dyan lang kayo, sisilip ka. Already, harap Arto boy, 3, 2, 1, tulak Arto boy, tulak Arto boy, tulak nyo Arto. Tulak Arto boy, ready 1. Tulak nyo Arto, again, tulak pa. Tulak, angat agad, baka nasa pitan nyo na yung si boy. Angat. Ano latag si Anton? Angat agad boy. Wala, ayaw nyo umangat. Kumahan Tira sila. tayo. Utang Pababa na R1 boy, tulak nyo na R1, boy. Tulak na, pasok na agad, baka namatay, dali, tulak na R1 boy. Tulak R1. Eh na oh, R1 bilis, tas harap likod ah. R1 boy, R1 box, harap likod boy. Dali, harap likod ah, ready, harap. Eh na, 1. Parapan nyo boy, ge, tulak na yun boy. Ge, harapan nyo pa, puta na, bobo na. Ge, harap na, tulak ka kayo, Arto kalati nga. 6, 5, 4, balik box boy, 3, 2, ready, 1. Phoenix. Ge, Phoenix, linis pa po. Nakakarami yung Phoenix boy. Ge, linis pa boy. Linis pa. Pasok ka rin mga namatay. Pasok R boy. Pasok R. Gago, nireso niya yung kapwa niya Epe, sorry. Linis pa boy, linis pa. Ge pa, linis pa. Pasok R boy, box na lahat. City nga ako. Na-refuse. Tiyan mo dyan. Pasok R boy, pasok R. Gago, may kumakombo sa gitna nyo, yung i7, oh. Yung lukot, naging i7. Damage boy, pitek. Ready, 3, 2, 1, Arto boy. Hindi ako bababa dyan, nauna kayo. Arto tayo, pukin ang ina nyo. Unahan nyo yung command, gago. Liban. Liban boy. Liban, L2 agad. L2. Lower L2 lang, may MP. Tara, low plat 3 to, tara low plat boy. Bababayin kayo niyan, harap kayo, low plat boy. Low plat, 3, 2, 1, tara tulak nyo na, may Phoenix na boy, tulak, 1. Tulak nyo boy, kaya tulak pa. Pasok agad dahil mga namatay ah. Kaya tulak pa. L1 boy, L1. Team lang, ubos sila yung partner. Wala, sige, ang habol. Tara, pitik MH gar. Tara, 3 to, tara baba, lower mid. Low mid lang boy. Low mid lang. Ready 3, 2, 1, angat. Kaliwat kanan, ready 1. Up, dalawang school to boy ah. Angat nyo boy, angat. Angat gar, dalawang school yan. Linis kayo, linis. Kaya linis pa, pasok mid yung mga namatay. Reso. Pwede ka mag-reso kalaban ah. Why? Compress mid boy, compress Swiss, pasok mid yung mga. Tara, pitik MH boy. Walang MH daw si Jojo boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linisin yung Phoenix boy. Linis. Okay, linis pa gar, linis pa boy. Linis pa, bababa agad tayo. Ready, in 3, 2, 1, bana boy, lower. Ito, lower lang ah. Angat na nga L, pasok L yung mga namatay kanina, Angat mo na L boy. Ito, bahala kayo dyan boy. Pasok L yung mga namatay boy. Compress boy, tara pitik nga MH boy. Dali, L2 in 3, 2, 1, L2 na. L2 ba, L2. Okay, L2 tulak boy, ito 1. Up, abulin nyo to. Ay putang, ina mo, na-cancel ko pa yung slow ko. Oh, Boy, abulin nyo. Kapal ba R2? Wait lang boy, pesto muna, lower R2. Ayun na, magka-clash. Lower R2 boy, tara, 3 to, tara, angat boy, ready 1. Angat na boy, angat. Aray ko. Kaya angatin nyo, diretso R. Bangon na yung mga namatay boy, diretso R, kita tayo. Okay, diretso R boy. Sige lang sa beat na yan, ako ang god. Okay na
traffic damage by ready. Tara, 3, 2, 1, tara, diretso L. Diretso L na to, boy. Saan punta? Diretso L, patayin nyo ato si Liel, Slow, boy. Diretso L, hindi nga abot, bes, eh. Ayun, na-slow ko yun. Kaya angatin nyo, ready, 1. Pangat, boy, angat, angat, angat. Walang buffs to, mga to. Angat, boy. Ba't nagtatakap kayo, mangat? Okay, linis pa, boy. Linis. Angat, agad. Nasa bitch. Ayun na, Phoenix, boy. ah. Tapalagdan, tapalagdan, boy. Tapal lang, ready, 1. Walang gigit na, boy. Tapal lang, ha. Tapal lang, boy. Tapal lang. Umangat sila, tapal lang. Pasok ilagad yung mga namatay. Pasok, boy. Pasok ilagad, boy. Pasok. Wag yung nasa box oh, pansinin nyo. Linis, boy. Linis. Tangin na kasi mas inuuna nyo pang bumaba kaysa linisin yung mga nasa paligid nyo, eh. Ewan ko ba sa inyo. Pasok yung mga namatay. Akat naman yung kalaban dyan, boy. Wala naman na ibang tatakbuhan niya. Magpaparty na rin yan, eh. Nalutan pa ako. May mga naka-auto lutang puta. Grabe, tigas na mukha nyo, boy. Pukin ang ina nyo. Pitik image. Ready, 3, 2, 1. Baba. Diretso R1 to. Nasa R1. Nasa R1, boy. Kaya katangat. Diretso R1, boy. Yan na, ready, 1. Up. Tulak, boy. Linis back muna. Linis back. Sarap R2, 3. Tulak R2, boy. Tulak R2. Nandiyan ba MP? Tulak nyo nga. Tulak nyo, patay ako, eh. Tulak nyo, boy. Ba't nagbaba kayo? Tulak. Bago. Dali, paglinis na, balik na R1, boy, ah. Wala ako dyan, nandito ako sa R1. Baka pumasok ang Phoenix. Linis na, balik na R1, boy. Balik na. Ano ba mapatay mo pa ako dun, Joker? Balik R1, boy. Dali, compress agad, boy. Magkakas na naman, oh. Traffic damage, guard. Ready, 3, 2, 1, baba, boy. Okay, baba. Papal mo na lower L, ah. Papal ang lower L, boy. Patay nyo to. Oh, angat, boy, angat. Box muna, ready, 1. Phoenix muna. Linis muna, Phoenix, guard. Linis muna, ready, harapin to. MP, ah. Harap muna, boy, macro ko, harapin. 3, 2, 1, L2, boy, 1. Tulak ni boy, naisig ko na. Kung sana tulak. Tulak. Agad yung mga namatay. Tulak. Babalik agad nila. 3, 2, tara, balik na, boy. Balik na. Pag wala na kalaban dyan, boy, balik na. Linisin nyo muna yung box, boy. Nag-aabulan sila, eh. Asan yung Phoenix? Pitik image, boy. Ready, tara, 3, 2, tara, baba. Lower R lang muna. Lower R lang, boy. Wait lang. Patapalin nyo muna rito yung kupal. Lower R lang, boy. Dito lang. Yan nyo muna. Tara, 3, 2, tara, linis box, boy. 1. Linis box. Saan kayo dyan, ha? Linis box, boy. Already, parto yan, Phoenix 1. Phoenix, boy. Dali ako. Okay, linis pa, Phoenix pa. Arto na. Pasok agad, mga namatay. Balik na. Ano dyan sa Arto na gago? Nag-push na yung Phoenix, di nyo nakita. Pasok yung mga namatay, boy. Pasok R, boy. Wait lang. Tak na, na-reso ako. Last second ng buhay ko yun, ha. Compress, pitik image, gar. Tara, 3, tara, baba pa, laser, boy. Laser, ah. Baba, laser, gar. Laser, boy. Potang, may nag-BA pa ng sexy tarik. Upal ang potang. Boy, potang, may nangungupal, ah. Compress lang, laser, boy. Tara, dami na cut, oh. Wait lang, boy. Hindi ko lang kung nasa yung Phoenix, eh. Wait lang, boy. Dyan lang, ah. Tara, push tayo lower mid. 3, tara, low mid lang muna. Tara, angat, ha. 3, 2, 1, angat, boy. Angat. Ready, 1. Again, ayos ko na, boy. Tangin na. Angat. Dali na sa likod yung Phoenix. Angat agad, boy. Angat na, boy. Macro ko. Tapalagdan. Reso pa tayo. Tapalagdan lang, boy. Sumusunod party nila, Liel. Wag na kayong bumaba. Bes, wag na kayong bumaba dyan, bes. Compress. Pasok mid lang mga namatay, boy. Hindi tayo nakita ng Phoenix, eh. Nahanap ko lang nasa Phoenix. Okay, compress pa. Tara, pitik nga image, boy. Ready, tara, 3, tara, baba, lower R, boy, nandito yan. Lower R, patay nyo siya, no. Angat, ready, 1. Angatin nyo R, boy. Angatin nyo R2, boy. Laser Phoenix sa likod na. R2, 1. Get, tulak nyo R2, boy. R2. Tutok, sinisipa talaga ako. Tulak nyo na, nasa likod Phoenix. Hindi,
ready, syempre. Okay, tulak pa, harap likod, boy. Para, paling likod na, boy. One. Palagan nyo kay Phoenix, boy. Palagan nyo, tulak hanggang R1 to, ha. Tulak hanggang R1. Okay, tulak, walang iba-bypass, boy. Walang iba-bypass, tulak pa. Pasok ka rin mga naman. Dali. R na, boy. Wala na may iwan dyan sa R2. Compress pa. Tara pitik damage gar. Pitik bay. Tara 3 to tara R2 bay. Wala dyan R2 kami. R2 gar. Okay, liban bay. Liban. Liban bay. L2 ah. Okay, L2 papal bay. L2 papal gar. Dali, in 3, 2, 1, baba na bay, kaliwat kanan gar. Okay, tulak nyo. Ito, Phoenix already, 1. Up, okay, nice yung gitna boy, nice ko. Okay, tulak nyo pa. Tulak nyo dyan, tama lang dyan, MP agdan boy, 1. Up. Boy, umakat na boy, asan na kayo? Umakat na yung MP, tapaлагdan. Okay, nakalubog na, box nga kayo maglaro lahat. Pasok kayo yung mga namatay. Box nga lahat, asan na yung mga tumatapan boy? Pumasok Phoenix 8, 7, 6, 5, 4, Phoenix to ha, 3, 2, ready, 1. Phoenix boy, itabol na yung Phoenix car. Okay, palagan nyo boy. Gago. Kapal nyo, 90k, tapos ubusin kayo ng Phoenix. Liel, nasundot ha. Liel ha, yung party ni Liel boy ha. Compress box, sabulin natin yan. Compress box, pitik damage nga boy. Pitik nga, tara L2, 3, 1, L2 nga, putang ina nyo makukulit kayo. L2 boy, L2 pa, L2, liban tayo, R2 tayo, wala nang papasok boy yung mga namatay. R2 boy, tapak R yung mga namatay boy. Dali, R2 boy, unahan nyo R2. Eto na, wag, lower R2 lang boy, lower R2. Ready, low plat tayo, 3, 2, 1, low plat boy, low plat, tulak boy, low plat 1. Up, gago, ginagaya na tayo, tulak pa boy. Tulak pa gar, yun lang, panis na kayo boy. Tulak pa. Ginagaya na yung command ko gar, no, tang ina. Tulak nyo boy, tulak pa R1, kita tayo R1 boy. Phoenix ha. Dali, Phoenix pa, tapakar nga lang lahat boy, wala papasok. Palag na boy, ang tagal nyo kasi mag-R2. Tapakar nga lahat. Dito ang tropa ko. Tang ina ni Genshiro, nagapang pa. Wait lang, hindi mo na mag-city ah. Take ko lang yung mga FPS. Paso R boy. Paso R, palapitin nyo boy, ready 1. Up, itabol na kayo ha. Go, press kapit kay MH boy, pitek. Hala! DC ako! Pasulog, DC ako ready. Ay, box lang. Itabol nila sa box oh. Lumabas. Ayun na, ready 1. Up, okay, salubungin nyo boy. L2. Okay, balik lang box boy. Okay, pasok R boy. Papasok ng mid, papasok ng L yung pin. Pushing na. Ayun na, MP, ready 1. Up, okay, push nyo pre. Putang inang yan. Nasalpukan ko na yan boy. Ayan, nag-baptize ah. Okay. Wait lang, Banjo, saluhin mo muna. Okay, pasok R lang boy. Liel ha. Parte ni Liel lang. Galing ng pasok L R yung lang. Phoenix boy. Okay, pasok R lang boy. Compress na nga boy. Wala nang mag-R to. Sige, papasok ng L ah. Phoenix sa Yan, agad. yan. Ayun na. Putang ina, di na ako makapokus kasi. Ilang yan. Ano party Renz? Tuloy mo na yung Banjo, scout ko na kita. Ulul. Gagawin sa'yo talaga. Renz, alamay. Tagang gaya siya ako. Sak, command mo na sak. Pasok ka bay. Wala na. Ayan Kasi o, tinga. Sige nga, si Jack nga daw bay. Tingnan mo, gago ka. Ayaw. Sige na nga, tara pinigyan siya. At wait lang boy, R2 tayo 3, tara R2. Ito, tulakan. Up, kupal pa, aray ko. Tulak boy, tulak. Kaya tulak pa R2 boy. R2 boy, malilig lang kayo ng party nila Joker. R2 boy. Yung mga FS boy, nasusundot kayo. Ayaw nyo sumama ng way. Balik nga R1, 3, 2, 1, balik. Takat pala Phoenix boy, R1 boy. R1, dali. Pasukan mga namatawan. Up, dali Phoenix boy, R1 oh. Well, nice one. Tang ina na. Tulak pa. Pasok R mga namatay boy, pasok R1 tayo boy, R1. Ano yan? Boy, yung mga FS boy, sama kayo sa wave.
Maliliguran kayo. Nabuntot na lang sila Joker. Oh. Pasok Arpa. Pasok Arpa. Dapat masakal yun, oh. Ready, Ano? tapal ba yan, ready one. Up, tapalin niyo boy, gulapin niyo. Puta na. Si Buda. Up, Phoenix by 8. 7, Arto side nga, 6. Arto side, 5. 4, Arto side, 3. 2, ready, Phoenix 1. Up, okay, balikan nyo boy. Balikan nyo. Ano, nasisipa. Balik, lubog. Lubog, nasa Arto MP, lubog. Mga FPS, lubog box. Lubog. Dali, harap Arto boy. 3, 2, 1, tulak ka Arto. Tulak ka Arto boy. O, sana lumabas ng FPS natin. Tulak Arto. Wala. Clear. Wala. O, balik R1 boy. Pasok R1 mga naman. Hindi tayo makalawin sa pag-asa. Ano na MP? Gar. Okay, pasok Arpa boy. Pasok Arpa. JB, walang aimage, nagkukulit po. Tara, pitik aimage nga, Gar. Hindi ma. Ay, Boy. oo, yep. O, tara, baba, 3, 2, 1, baba, Gar. Baba, boy, baba. Baba, low mid lang, boy. Low mid lang. Angatin natin to, in 3, 2, 1, angat, Gar, ready 1. Angat. Ay, ilan lang na. Angat, dali, nasa Pidepia. Angat, boy, harap na likod. Harap likod, boy, harap lang, wala bababa. Harap lang, ready, yan na, 1. Up, boy, harap likod. Sa entrance kayo, pukin ang inaano yun, Jacket. Pukotangin ang yan. O, babay niya, puta na, makulit ka eh. Patay kayo dyan kay Joker, sundutin kayo dyan. Angat mid, pasok mid, 8, 7, 6, compress box, 5, 4, angat boy, 3, 2, ready, 1. Happy, tapos na finish guard, finish boy. Linis pa boy, linis yun yung nag-adlet. Okay, linis pa, pasok mid nga yung mga namatay, bes. Pasok mid nga. Yung green na. Pasok mid pa. Wala na. Wait nyo kayo mga namatay, boy. Tapa lang. Wala yan, wag mo na harangan din. Nang wala na naiinis ka siya. Nagsabay kami ni Jo. Kapos na boy. Huwag nyo sundan yung mga archer boy. Piting nga image, Gar. Sabay kami. Ito, tara, baba. Nagsabay kayo. Sige, labarar lang. Ako muna, Jo. Angatar, cut nyo to. Angatar boy, lang, papasundot muna kayo, Mitch, wala kayo, Mitch, commander niya. O, tara, pitig kayo, Mitch, guys. Ready ang R3 to, tara, R3 na, umakit na yun, boy. Nag-jet na yun, R3, Gar. May dala ka na ba CD, Pilet? Ito, Ito sa baba. cut nyo, babayin nyo muna, file to tayo. Okay, babayin nyo, bulin nyo kayo sila Jar, boy, cut nyo, Andito, low plat ah. Okay, tulak nyo, low plat, ready one. Up, get tulak, low plat, boy, low plat. Okay, ikot na lima lang sa baba, boy. Tulak pa tong. Ina po tayo mga nasa low plat, boy. Okay, tulak pa. Reso patay nga, wala nga mo nang babangon. Reso patay, boy. Reso patay, Gar. Low plat nga lahat, gitna. Compress low plat, boy. Ready sa Phoenix, boy. Camera nyo nga L2, boy. Camera nyo L2. Reso muna patay, boy, ha. Wait lang, recover lang muna tayo. Tay, bigyan na Camera kaya nyo natin, L2, no? ha. Pareso muna. Wait lang. Wait na natin mag-golden reso nila, bes. Wala mo nang babangan. Kaso mo nga to, smoke. Padali. Wait na natin reso, Gar. Akit na rin tayo. 8 minutes na lang, Sino yun? Si Dudoy bumangon. Tara, nasa taas na pala. Tara, pitig nga, Miss Gar. Pitig nga, boy. Wait lang, boy. Hindi galing R sa'yo. L2 nga tayo. L2, boy. L3, Gar. L3, boy, patayin nyo nga ito mga archer na makulit na to. L3 lang, ha, wala mo nakat, boy. L3 lang. Putang na, wag nyo akatin yan, boy. Nasa likod na nila. Lang, nakat yung ibang Nag-OT dito. Sino pumindot? Exile. Tara, 3, 2, angat nga, boy. Angat. Elgers lang, boy. Ito, cut nyo. Okay, cut, labas muna. Wala mo na papasok. Labas lang, boy. Wala papasok, boy. Labas lang. O, tara, 3, 2, 1, pasok loob, boy. Pasok. Tara, tayo nga pumindot. Pasok nga tayo pumindot. Boy, 120 yung kalaban. Pag nagsabay, boy, galingan nyo mag-dep. Pawag yung kampante, boy. 90 lang tayo. Habol na lang yung mga namatay, boy. Pasok na kayo ng ano. Pasok kayo ng L, boy. Langat kayo. Yung mga namatay. Sige, mapaplas yan. Nilag lang kayo. Mag-city kayo dyan. Okay, speed up, boy. Mapaplas yan, boy. Angat yung kalaban, boy. Hindi kayo babantayan yan.
Angat lakad kayo. Pitik nga MH ba yung mga nasa loob? Pitik nga. Patay si Ot. Okay, gapang kay Gar. Ready, tapalagdan boy, kaliwat kanan Joe. Dito na, pasok na boy. Patay yung mga nasa fence. Nice. Huwag kayo dyan ha. Ilang Panis kay Boss Peps Pamindot doy, ba si gago. Bilen? Pamindot ba bay? Ah, nagabulan. Wait lang Doy, hintayin mo na ma-flash Doy. Ayun na. Ayun na, angat na boy, angat na, maangat na. Yotit, sabutin ng ano din. Marka. Pasok pre, ayaw mo na si Dudoy dyan gago. Wala ko ito, pare mo na yan, puking lang yan. Compress. Ha? Boy, 120 ang kalaban natin pag pinagsama boy ha. Yung kampante, kaliwat kanan lang boy, walang lalabas dyan, walang bababad sa gitna, tira back lang boy. Lahat tayo nasa top, putang na, papalong-palo pa rin kayo ha. Sabi ko, Otits, gumapang ka na eh. Sige, pesto lang, kaliwat kanan lang boy. Ito na. Wala na, sila na naglaban. Gago, sinukat na sila ng Phoenix boy. 70 versus 50. Yan yung mga archer lumabas. Uy, kubara. Pukin ang ina nyo. Bahala kayo dyan. Ayaw nyo magpaawat. Bahala kayo dyan. Patak. Gago, inubos pa sila ng ano, Phoenix. Gogo panis, putong ina mo. Ay, tangin na, ayoko na lumabas. Tangin, daming gumaya. Diyan lang kayo ah. Sige. Galing ano yan, L. Taga sa image mo, Jo. Dahil nag-clashing yan. Ang ina mo, bobo mo. Mamaya na ako command boy po. Tangina, wala namang command. Nalabas kayo. Bahala kayo dyan. Yan yung mga archer dyan. Hindi, sinisilip ko lang sila. Ano tayo? Sinusukat sila ng Phoenix 50 versus 70. Kaya ayoko umakyat. Puking ina eh. Kaya mo na, kunin na natin yung hero. 5 minutes na lang. Sana nagsuntukan na naman sila. Round 2. Game, mga archer, laro muna kayo dun boy. Magbabayan yung dalawa. Kami na magdedep dito. Archer ako bes ah. Utang ina nyo, pag nawasa kami rito, balik agad kayo boy. Pag naramdaman yung pupush na sila ha. Balik kayo agad boy. Pabil nga, Tits. Putang na yun, dalawang Depart nyo rin boy. Pag umangat na ng R3 boy, angat na kayo ha. Pag nasa R3, L3 na. Sorry yung Phoenix. Sorry Phoenix. Wag mo na kayo mag-MH Range tsaka Jo ha. Silip na ako sa labas. Ay, nay. Labas, Oh, ayok. Wala kang gano. Ay, tangina mo ka, Joker. Tanga, putang ina mo. Patay si Joker, gago. Compress Double R3 tayo boy. yan, oh. Uy, gago ka na. MH boy, nandyan na sila ha. Cha, pabil, cha. Nandyan na ba? Matipis, sige. Reso mo yan. Paano peke yun, cha eh. Ayusin mo naman, cha. Sige. Oh. Tanga ang puta, bobo. Boy, 3 minutes boy ha. Gago, nireso ka tuloy. Fucking ina mo. Ang inang yan, binahain ng Phoenix ang pota. Lagay nyo doon, sakalin nyo si Liel boy, nakangat tuloy si Liel, puking inang yan. Nalaglag si Berto boy. Nasa Phoenix na yung Berto, di ba? Sa atin pa yata. SD yun, SD. Sa atin pa. Sana may pangit tuloy nakapasok sa ano, top. Off boss ye, ang dami niyan. Okay lang yan boy, at least nasa top 9 lahat boy. Wala namang reward yan, bray. Para OA mo, bray. Na itong tag. Napaimiss lang ako ulit. Pandag ka talaga eh. Ito ang nagagawa sa reso. Tanginang yan. Ayun yung pinupuds nyo. Ako hanap ako ng end. Gago, may outing sumisilip boy oh. Outing ng Phoenix. Ito. Akin yan, boss Pep.
Putang ina, di mo Tara, makalakas. labas na tayo, boy. Triton, tara, labas nga, labas nga. Bilog lang, bilog, bilog, bilog. Labas, bilog lang, boy. Santa. Gago na reso. Yung OT Gago, saya. ni Renzo yan, boy. May OT, ha. Tangina, paano tayo makakababaan yan, boy? May OT rito sa taas. Patay niya, patay niya. Wag niyo reso, boy. Kaya patay na. Compress gitna. Uy, wag yung reso boy. Sige, bantayan ko yan boy, di ako kulo. Baka mo mag-reso. Mamaya na, mamaya tayo bababa. Sige bes, pwede na to bes. Tara, pitig image, boy. Pwede na daw. Okay, baba na kayo, Triton. Tara, baba na. Iwa ka na dito, Tito Sem. Tara, ano Baguhin na tayo? natin. Mid tayo guys, mid. Okay, galaw na kayo doon. Command mo, Bonjo. Gago, iwan ako dito. Mid, tara, laser. Sa racing OT, gago. Sige, angat na to ha. Abot MH ha. Ano? L1. Sige, puki ng ina nyo. Tara na. Salpok to, L1 bes. Ready 1. Puki ng ina mo. Yun lang. Kinuha ni pare. Okay, pasok lang ulit. Ano, L1 bes. Pasok lang, mga namatay boy. Anlian to. Thank you, bes. Anlian to boy. Okay, pasok lang ha. Gago, delay si Smoke, boy. Okay, Smoke, comboing ka. Image base. Tara, pamid. Okay lang ina nyo. Image, boy. Walang pumasok. Tang ina. Ito. 4. Pakbet. Sakto to pag 1 eh. Mahitable na to sakto. Ano, 1. Tito Sem? Baguhin mo yung tax. Ganun lang. Buwaba ka pa. Ayun, diyan ka pala sa labas. Lanaga. Nice G, guys. Nice G, doy. Nice. Thank you, thank you, thank you. Paano sinukat sila ng Phoenix Dangar? Mag-SP ka na sak, tatakbo ka pa pababa, wala ka naman saging. Sarin ko nga yung mga MP. Lipat Nakakat talaga sa tuloy si Phoenix Leo, para eh. ano, maganda laban. Tahimik na. Wala, lugi sa Mega Seed eh. Pag nananalo tayo, wala nang trash talk. Siraan lang. Hindi ka nakapag-record. Ha?